没有可以用。有了，我们的那个要 address verification daw. Enter na PIN ay 没 PIN 有拿来。 50 15 78. Submit. 来， Yay! Address One may verification cancel completed. Yay! Sasahod na siya. Sasahod na si Sister's Channel. O, yan. Maglagay na lang ng ano yan? Bank account. Ayan na siya. Your payments are on hold because you need to verify address. So, na-verify na siya. Address verification completed 你要 na. 看， Okay. 冲上来看。 Hala.